Na may gabi, libre sakay. Free rides. Ako be. Asa ka ma'am, dali. Ha? Free rides. Biyaherong MC taxi. Dali. Lang, Simbarang. Ha? Simbarang. Asa? Katedral. Katedral, dali. Dali dali, na-sticker. Naka-sticker. Dali, naka-sticker. Pahin na lang ninyo ha. Okay na na, ayan na po nita. Dara, pwede na dito. Pala. Ano sa may shout out ninyo? Ha? Okay, kuha na namin sa kasa. Shout out. Padayon si RB. Mo to, what's yung ngalan? Si RB? Si RB Bowlers kasama. Si RB Bowlers? Sa team naman. Team ninyo. Okay, shout out na. Sige, ampingsan mo. Salamat kayo. Thank you kayo. Pasensya kistanan mama. Pasensya kistanan ba? Na kay oras na yung giapas dito simbahan? Wala raman. Birthday man po. Nag-layout ko kay. Kailangan ako lawas. Sunday man deron. Kapit na lang simbahan. Mau dyan na ma'am. Mau dyan na pinakanindot ma'am. A few moments later. Arit ta sa ha. Kadit lang ha. Arit tayo agyanan. Sige. Balhin niya adri pikas. Agyan niya ka. Salamat ya. Salamat sa kayo. Ya ka na siya ka. Palihong lang kong labay. Tara, pisbam tabi. Nakalay ka na lang. Pisbam tabi. Salamat kistanan. Bye. Git, amping ma'am, amping.